जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ए वीडियो रे हमें +3 थर्ड सेमिस्टर VSC पेपर एथिक्स एंड वैल्यू रे हमें यूनिट 3 रो लॉन्ग क्वेश्चन गुटे डिस्कशन करबा। एटा मोस्ट इंपोर्टेंट रहबो। याद्रु 2 मार्क 5 मार्क भी आसीबो। याद्रु फाइनल लॉन्ग क्वेश्चन हो किबा 2 मार्क 5 मार्क क्वेश्चन याद्रु पडिबो। तो इंपोर्टेंट टॉपिक अछि एग्जाम अच्छी, तो से डिस्कसन कर भारत प्रमुख देश प्रेमी और स्वाधीन संग्रामी। एटा मोस्ट इंपोर्टेंट रहबो। याद्रु 2 मार्क 5 मार्क 8 मार्क जहाँ भी हो आसीबो। तो यहाँ समस्ते पढ़ी जातु जो मान एग्जाम रिसेंट अच्छी FM यूनिवर्सिटी अच्छी से पढ़ी पारे। देशप्रेमी भाव में रानी लक्ष्मीबाई। तो जी देशप्रेमी ना थिला सिलेबस जी देशप्रेमी कथा देती आम पढ़ा। प्रथम रानी लक्ष्मीबाई विषय पढ़ा, बेस इंपोर्टेंट रहिबो। रानी लक्ष्मीबाई भारत स्वाधीन संग्राम इतिहास रे जड़े महान वीरांगना एवं देशप्रेमी भाव में सर्वदा पूजित। देखो यहीटा मन रखिए, ये रानी लक्ष्मीबाई थे, ये हे तो आउ कौन देशप्रेमी पढ़ने भी ये लिखिक आउ लिखिदे पारे एतिकी है। तांकर देशात्मक भावना केवल निज राज्य झांसी को रक्षा करने सीमित नथिला, बरं एक समग्र भारतीय जाति एक स्वाधीन संग्राम प्रतीक पालटी थे। जो 1857 जो महान विद्रोह भी होता ना, सेटार रानी लक्ष्मीबाई भूमिका गुरुत्वपूर्ण थिला। सेइथिमाई से केवल झांसी लड़ी नथिले, बंचे सिपाही विद्रोह से भी जड़े नेत्री थिले। रानी लक्ष्मीबाई को कहीं जड़े महान देशप्रेमी कह जाए, तो यहाँ भी क्वेश्चन आसीपे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब। एति क्वेश्चन देखिए जहाँ भी हो आसो। विदेश शासन विरोध प्रतिरोध, से कौन करते विदेशी शासन को प्रतिरोध करते। इंग्रेज माने डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड्स नीति अनुसार राजा गंगाधर राव मृत्यु पर पुष्यपुत्र राजा भाव में स्वीकार करने को मना कर देइतिले। एही नीति उद्देश्य था भारत से राज्य गुड़ी को हड़प करबा। एही नीति यही अन्याय नीति विरोध में रानी लक्ष्मीबाई दृढ़ घोषणा मो झांसी देवी नहीं सारा देश पाई एक स्लोगान पालटी था। देखो आगुरी कौन थी, आगुरी जो राजा धर राजा गोटे राज्यर राजांकर मृत्यु होता, पुत्र कौन होता उत्तराधिकारी होता। से जो मानकर राजा नथिला सॉरी जो राजा मानकर पुत्र नथिला से कौन करते पुष्य पुत्र जड़े पुत्र को आनिके पोषुले बा रखुले। तो सेटा कौन कले ना इंग्रेज माने गोटे आईन कले। यही आईन बल कौन कले जो मानकर निजर पुओ नहीं कौटी धर पुष्य पुत्र पालन कर, तो से राज्य को कौन करेंगे ना इंग्रेज माने हड़प करेंगे। तो सही नीति को झांसी रानी कौन करथिले विरोध करथिले, जहाँ द्वारा से 1857 विद्रोह रे जो सिपाही विद्रोह होता सेटार नेतृत्व नहीं। तो सेठी कौन करथिले देखंतु स्वाधीनता वार्ता 1857 प्रथम स्वाधीन संग्राम समय रानी लक्ष्मीबाई लड़ई केवल निज राज्य पाई नथिला, से तात्या टोप और नाना साहेब को भली विप्लवी सहित हाथ मिलाई देश को ब्रिटिश शासन में मुक्त करने लड़ीते। नेतृत्व में पुरुष और महिला उभय जोग देते। यह एकजुट और जातीय भावना को दर्शाई था। तो मन रखिए लिखे। देखो ये जो 1857 जो प्रथम स्वाधीन संग्राम 1857 है, 1857 जो प्रथम स्वाधीन संग्राम बा सिपाही विद्रोह कह जाए बा महान विद्रोह कह जाए, सेटा प्रथम किए आरंभ करते मंगल पांडे आरंभ करते। मन रखिए बारकपुर प्रथम मंगल पांडे ए विद्रोहटा को आरंभ करते। रानी लक्ष्मीबाई केवल जड़े रानी नथिले, से जड़े निपुण युद्ध एवं सेनापति थिले। से निज युद्ध भूमि रे निजको सैन्य मानकर नेतृत्व नेउथिले। पिठीर निज पुष्यपुत्र दामोदर राव को बांधी घोड़ारे चढ़ी लड़ई करुवा प्रतिमा आद्यम साहस और सर्वपण शक्ति प्रतीक। तो मन रखिक लिखिबे। तापरे देशप्रेमी भगत सिंह कौन अवदान थिला सेटा देखिबा। भगत सिंह भारतीय स्वाधीन संग्राम रे जड़े महान देशप्रेमी और विप्लवी भाव में सम्मानित करा जाए। तांको जीवन मृत्यु उभय भारतीय युवक मानक स्वाधीनता पाई संग्राम करिवार प्रेरित करथिला। से केवल इंग्रेज शासन विरोध करिनथिले, बरं एक समता भित्तिक एवं शोषण मुक्त समाज गठनर स्वप्न देखिथिले। तो एतिकी मेन रोचे सारांश। एटा खाली कौन एटी भगत सिंह का ना देइछि, तो आउ कौनसी भी देशप्रेमी को जोड़िक आपण लिखि पारिबे। एटा होछि ए देखो मंगल पांडे विषय भी लिखिपारे। तापरे भगत सिंह देशप्रेम प्रमुख दिग। बाल्यकाल देशप्रेमर भावना थिला। विप्लव चिंताधारा गठन करथिले। से साहसिकता और
ଓ ବଳିଦାନ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଭାରତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାହସିକତା ବଳିଦାନ ଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା ପଢି ନେବେ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ପଢି ନେବେ। ତାପରେ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ କିଏ ଥିଲେ 1857 ବିଦ୍ରୋହରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବା 1857 ମହାନ ବିଦ୍ରୋହ ବା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ମନେ ରଖିଥିବେ। ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ର ଜଣେ ମହାନ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଶହୀଦ ଭାବରେ ମନେ ରଖାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଏକକ ପ୍ରତିରୋଧ ଭାରତୀୟ ସିପାହୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହ ନିଆଁ ଜଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ 1857 ମସିହାରେ ମହାନ ବିଦ୍ରୋହ ଭାରତରେ କଣ ଥିଲା ବ୍ୟାପିଥିଲା। ତ ମହାନ ବିଦ୍ରୋହର ଏ ଜଣେ ନେତ୍ରୀ ଥିଲେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଦେଶପ୍ରେମ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ଏଇ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ଆସିପାରେ। ଧର୍ମ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବଙ୍ଗଳାରେ ନେଟିଭ୍ ଇନଫୋର୍ସ ଜଣେ ସିପାହୀ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେକୁ ଏକ ନୂତନ ଏଣ୍ଡିଫଲ୍ଟ ରାଇଫଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ରାଇଫଲ ବ୍ୟବହାର କାର୍ଟ୍ରିଜ ଉପରେ ଆବରଣ ଗାଈ ଏବଂ ଘୁଷୁରୀ ଚର୍ବିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଗୁଜବ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ସେଇ ଯୋଉ ଗନ୍ ଯୋଉ ଗୁଳି କାଢିବା ପାଇଁ ତାକୁ କାମୁଡିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସେଇ ଯୋଉ କାମୁଡିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଥିଲା ନା ସେଟା କୁହା ହଉଥିଲା ଗାଈ ଚମଡା ଆଉ ଘୁଷୁରୀ ଚମଡାର ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଗାଈ ଚମଡାରେ ହେଇଛି ସେଠି କଣ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ଘୁଷୁରୀ ଚମଡାରେ ହଉଛି ତେଣୁ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏହି କ୍ରାଟିଜ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦାନ୍ତରେ ଛିଡାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତାହା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସୈନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଧର୍ମ ଓ ସ୍ୱଭାବ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କଣ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବି ପାଇଥିଲେ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 1857 ବାରାକପୁରର ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ନିଜର ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାର ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସିପାହୀ ମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନିଜେ ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ ସେଇଠୁ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆଣିକି ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରଥମେ ସଫଳତା ହୋଇନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବିଦ୍ରୋହ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲା। ସେ ଏହି ସମୟରେ ମୋର ପିରଙ୍ଗି କୋ ନାରା ଦେଇ ଯାହା ପରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍ଲୋଗାନ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଏଟା ଗୋଟେ ଲୋକପ୍ରିୟ ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା। ସେ କଣ ବଳିଦାନ ଓ ଶହୀଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସେ ମଧ୍ୟ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଟା ପଢି ନେବେ। 1857 ଅଗ୍ରଦୂତ 1857 ବିଦ୍ରୋହରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଅତି ବଳିଷ୍ଠ ଥିଲା ହେଲା ମନେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ FM ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ରିସେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତ ଏଟା ଖାଲି ସେୟାର କରାହଉଛି ସମସ୍ତେ ପଢିକି ଯାଇପାରିବେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ଭିଡିଓ ଲଙ୍ଗ ହେଲେ ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମ ଯେହେତୁ ଭିଡିଓ ଲଙ୍ଗ ଆମେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲା ଭଲ ଭାବରେ ପଢନ୍ତୁ। କିଏ କୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଶପ୍ରେମୀ ଭାବରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ସେମିତି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ଥିଲା। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ତଥା ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ଜଣେ ମହାନ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ବିପ୍ଳବୀ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ କେବଳ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନଥିଲା ବରଂ ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ଆଦିବାସୀ ଅଧିକାର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା କେବଳ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ କେବଳ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ନଥିଲା। ସେ ବରଂ ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଜମି କଣ କରିବେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି କେମିତି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାର ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିଥିଲେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଦେଶ ପ୍ରେମର ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ସବୁ ଥିଲା। ଆଦିବାସୀ ଅଧିକାର ପ୍ରହରୀ ସେ ଥିଲେ। ଲୁଗାନ ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏଟା କେବେ ହେଇଥିଲା 1899 ରୁ 900 ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। 1900 ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଥିଲା। ଏଇଭଳିଆ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ସବୁ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ଭଗବାନ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ସଂକ୍ଷେପରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଦେଶ ପ୍ରେମ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହେଁ ବରଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ଓ ନିଜ ମାଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥିଲା। ଏଟା କଣ ନା ସେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ସାମାଜିକ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ମାଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜଣେ ମହାନ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଭାବରେ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଅମର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ମହାନ ଦେଶପ୍ରେମୀ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଯେତିକି ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ସବୁ ଯାଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ମନେ ରଖିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମହାନ ଦେଶପ୍ରେମୀ ସଂଗ୍ରାମୀ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ। ସେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର
आदिवासी अंचल जन आंदोलन को आगे नहीं से जड़े आदिवासी थे तांकर कौन स्वाधीन संग्राम रे सक्रिय योगदान थिला शहीद मर्यादा थिला से शहीद होते से शहीद होते केबे फांसी दिया देखो केबे मृत्युदंड दियाला 1942 मसीहा कोरापुट जिला कोर्ट तांको मृत्युदंड देइथिला। तापरे सुभाष चंद्र बोस विषय पढ़िथिबे। सुभाष चंद्र बोस को भारतर सबुठार महान एवं सम्मानित देशप्रेमी एवं विप्लवी मानक मध्यरु अन्यतम भाव विवेचना करा जाय। तांको नेताजी भाव संबोधन करा जाय। तांकर देशप्रेम चिंताधारा केवल भारत ब्रिटिश शासन मुक्त करिया पई सीमित नथला बरं यह एक शक्तिशाली आत्मनिर्भरशील भारत गठन करथिला हला। तांकर देशप्रेम सब एठी लिखिबे पॉइंट करदेवे। बलिष्ठ नेतृत्व और निर्णायक मनोभाव भारतीय जातीय कांग्रेस रो भूमिका थिला। आजाद हिंद फौज गठन करथिले से हला। आजाद हिंद फौज से गठन करथिले। एक मार्किया क्वेश्चन आसीबो आजाद हिंद फौज किए गठन करथिले सुभाष चंद्र बोस। भारतीय सेनार नेतृत्व नैथिले ता सहित सब धर्म को सम्मान देइथिले देश प्रेमर अभूत उदाहरण। नेताजी देश प्रेम एक गभीर थिला जे से ब्रिटिश नागारियान रु खसी छद्मवेशर विदेशी यात्रा करथिले। तांकर एही कार्यक्रम एते रहस्यमय थिला जे तांको मृत्यु एबे भी एक रहस्य होई रहिछि। एबे भी किमि तांको मृत्यु दिया हेतला आमे रहस्य अछि माने आमे सठिक खबर पाइ नथि। देश प्रेम भाबरे खुदीराम बोस को विषय भी पढ़िबे। जदि लॉन्ग क्वेश्चन आछि सब गुटा पॉइंट करिवे एई बडा आई टू आई देकी समस्त विषय रे किछ लिखिबे सब पॉइंट करी लिख देबे। जदि लॉन्ग क्वेश्चन आछि आ या भितर जदि जनक विषय पढ़छि तो जनक विषय लिखिबे। तो क्लास टी जदि समस्त के हेल्पफुल हेछि लाइक कमेंट नियति भाबरे करिवे। जय जगन्नाथ। नेक्स्ट क्लास पई कमेंट कर देबे नेक्स्ट को टॉपिक रो क्लास करिबा। एठी सइला हमर एटा इंपोर्टेंट जति कि इंपोर्टेंट एग्जाम टाइम रो सब इंपोर्टेंट क्लास करा जाय। तो आगु भी आपण सब जाक एग्जाम समय रे एठी इंपोर्टेंट क्लास पाई परिबे। तो सेति पई चैनल को सब्सक्राइब कर देबे।